ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 16 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଆମର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ କିଛି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଲୋକ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କେଉଁଝର ପୁଲିସର ଆଇଆଇସି ଟାଉନ୍ ଏସଡିପିଓ ସଦର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏମାନେ ଆକ୍ସନ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲୁ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ଏ କେସ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଏ କେସ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପଛରେ ରହିକି ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିଲୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ହୁଏ, ଏମାନେ ଏରିଆ ବାଣ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଆମେ କେଉଁଟା ସ୍ନାଚିଂ କରିବା। ସେ ଗାଁକୁ ପୁରା ଆମେ ରେଡ୍ କରିଲୁ। ତା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ କନ୍ସପିରେସି ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବା 21 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 21ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଏମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ପାଇଥିବେ, ମୋର୍ ଦେନ୍ 126 ସ୍ନାଚିଂ କରିଛନ୍ତି ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମ ଜାଣତରେ ଆଇସିଜେଏସ୍ ଡେଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ଆଗେନ୍ଷ୍ଟରେ 23ଟା କେସ୍ ଅଛି ଆମର ଆଇସିଜେଏସ୍ ଡେଟାରେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କେସେସ୍ ଆମେ ଏବେ ବି ଖୋଜୁଛୁ ବିହାର ଏସଟିଏଫ୍, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏସଟିଏଫ୍ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ତାପରେ ସନ୍ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ, ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଫର୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମର ବିହାର ପୁଲିସ୍। ତା ସହିତ ୟା ଭିତରେ 3ଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବେସିକାଲି ଦାସମାନିଆ, ମୁଣ୍ଡମାଲ और पूर्वकोट एरिया ऑफ जाजपुर अच्छी। आमर जाजपुर पुलिस तरफ भी आमको बहुत कोऑपरेशन मिली। टोटल रैकेट को देखा गले मोर देन 1000 स्नैचिंग एमाने करिसेंती बहुत जगह रे स्नैचिंग। तापर आमर सीजर हेची 8टा गोल्ड चेन जो केउंझर जाइथिला सेटा हमें 100% रिकवरी कर देछु। बहुत शीघ्र आम जो माने विक्टिम थिले जंको थ्रू सेटा नहीं कि जाइछंती, टानिकी नहीं जाइछंती, सेटा हमें रिटर्न दे देबो। 14टा मोटरसाइकिल सीज होइछि और किछि कैश सीज होइछि। एमाननको हमें बुक करिछु ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेक्शन रे। हमें अंकर प्रोसिक्यूशन करबो और कन्विक्शन नेबा पाई चेष्टा करबो। अंका अगेंस्ट केउझर रे भी बहुत गुडाए केसेस पेंडिंग अछि। अंतरराज्य एमाने केउझर माने ओडिसा रे करिवे, एरिया बांटी की नेबे, स्टेट बांटी की नेबे, गाँव रे मीटिंग करिवे। तांकर मुखिया माने तांको डायरेक्शन देबे, तमे आंध्र जाओ, तमे एटी जाओ, सेटी जाओ करिकी। एमाने सबू गोटाई टीम रे लोक समस्ते पछरे रही कि कॉमन मैन को हैरान करूछंती। तो अन्य राज्य लोक भी इन्वॉल्व होछंती। एमाने जाइकी अन्य राज्य रे स्नैचिंग करूछंती। एटा बहुत चैलेंजिंग थिला। हमर टीम ई घटना हैला पर करीब 72 आवर्स सोई नहीं, किए भी गोटे घंटा पाई सोई नथिले एसटीएफ रो पिला माने। और इमिजिएटली ताकू नाका लगाई कि जो गाड़ी धरा हैला तापरे जो गोटे करके क्लू खोजिले पाइले तांको दे आर प्रेज वर्दी। तांकर बहुत कांग्रेचुलेशंस ये प्रेस मीट थ्रू तांको भी जनाउछि। तांको एडिक्वेट रिवार्ड दिया जिवो, ऑन पेपर एंड कैश रिवार्ड भी दिया जिवो।